बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहाँ भी रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बख़ैर आफ़ियत आप लोग रहें। पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप कोई हॉट डिबेट कह लें, पाकिस्तान में इस वक्त आप सबसे बड़ा मसला कह लें, पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़े मसले की तफरीक अगर अवामी लिहाज से करें या सियासी लिहाज से करें तो आपको सिर्फ इमरान खान नज़र आते हैं। और इमरान खान की रिहाई इस वक्त मौजूए बहस है। ये बहस पब्लिक में भी हो रही है, ये बहस अपोजिशन की सतह पर भी हो रही है, ये बहस हुकूमती सतह पर भी हो रही है। क्योंकि बुशरा बीबी की जब से रिहाई हुई है तो उस वक्त से हुकूमत डर गई है, और हुकूमत को डर इस बात का लग गया है कि कहीं कोई पसे पर्दा मामला तय तो नहीं हो गए। क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बुशरा बीबी के ऊपर जितने ख़तरनाक इन्होंने केसेस डाले हैं और जैसे घटिया तरीके से इद्दत का केस डलवाया था, उसके बाद ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि बुशरा बीबी की रिहाई हो जाएगी। लेकिन एक सडन न्यूज़ आई और पता चला 2 दिन के अंदर रिहाई हुई। और फिर ये भी बड़ी हुकूमत को डर पहुंचा हुआ है कि बुशरा बीबी, उन्हें तो बनीगाला या ज़मान पाक आना चाहिए था, पेशावर वो क्यों चली गई। ये वो बहस है जिससे एक चीज़ ने जन्म लिया कि इमरान खान साहब की रिहाई हो रही है। अगर लतीफ़ खोसा जैसा ज़ीरक आदमी, सीनियर वकील माहिर कानून, ये बात कर दे कि नवंबर में इमरान खान साहब रिहा हो रहे हैं, तो फिर हुकूमत का तो डरना बनता है कि यकीनन कुछ ना कुछ तय हुआ है। क्योंकि इलेक्शन का ऑडिट भी हो सकता है, खान साहब रिहा भी हो सकते हैं, चीज़ें दिसंबर तक तब्दील हो सकती हैं। तो किसी हद तक तो हुकूमत का डरना जायज़ है। लेकिन चीज़ें किस तरह से और किस तरफ जा रही हैं ये मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो ये कि डील का तासुर 2 तरीक़ों से ख़त्म कर दिया गया है। पहला तरीक़ा ये कि अली अमीन गंडापुर साहब ने तलबा यूनियन को बहाल कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जो बहुत बड़ा कदम है। और ये इस चीज़ और इस असर को ज़ायल कर रहा है कि पीटीआई ने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई डील की है। दूसरी बात ये कि सड़कों पर आने का दोबारा से वो ऐलान कर चुके हैं, सोच नहीं रहे अली अमीन गंडापुर हो या फिर पीटीआई की आला लीडरशिप हो, वो ये फैसला कर चुकी है कि सड़कों पर आना है और फैसला सड़कों पर ही होना है। जब अली अमीन गंडापुर जैसा जज्बाती आदमी, गुस्सीला आदमी ये बात कर दे कि हम इमरान खान की रिहाई के लिए दोबारा से सड़कों पर आने को तैयार हैं और ख़ान साहब की रिहाई के बगैर वापस नहीं आएंगे, बावजूद इसके कि अगर हम ना उनको लेकर आ सके और देर हो जाए तो घर वाले हमारे जनाजे पढ़ा दें, तो ऐसे में ये तासुर बिल्कुल ख़त्म हो गया कि कोई डील हुई है। दूसरी जो एक चीज़ है डेवलपमेंट, जिसने ये जाहिर किया है कि कोई डील नहीं है, पीटीआई अपना रास्ता खुद चुन रही है। और उसमें ये कि अलीमा खान साहिबा ने अपनी रिहाई के बाद आज गुफ्तगू की है और एक तफसीली गुफ्तगू उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने ये वाहिद कहा है कि जी लोगों ने कहा कि जी 5 नवंबर को अमेरिका के सदारती इलेक्शन हो रहे हैं, तो ट्रंप अगर आ गया तो खान साहब रिहा हो जाएंगे। पहली बात तो ये कि अमेरिका का सदारती इंतखाब अगर नवंबर में हो रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन की सतह पर जो तब्दीली आएगी वो जनवरी में आएगी। दूसरी बात ये कि अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि हम 24 करोड़ हैं, इस बात में बड़ा वज़न है, दम है, अगर आप इसको गौर से सुने। हम 24 करोड़ हैं, एक अकेला ट्रंप हमारा बाप तो लगता नहीं, हमारा अब्बा तो वो है नहीं। उन्होंने कहा हम 24 करोड़ हैं, हम अपने हक के लिए खुद खड़े हैं, हमें किसी ट्रंप की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी जाहिर करता है कि इमरान खान साहब की किसी भी सतह पर, किसी भी हैसियत में या पीटीआई की किसी भी तरीके से कोई डील नहीं हुई है। और इसके अलावा इमरान खान साहब को आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सहूलियात वापस हुई हैं, वो कोई डील का नतीजा नहीं है, वो उनका हक है, उनको मिलना था। आज नहीं, कल नहीं, तो 2-4 दिन बाद मिलना था। वो खान साहब का हक था, वो एक लीगल उनका राइट था जो उन्हें मिलना ही मिलना था। हाँ, इसमें जो एक बड़ी तब्दीली आई है, खान साहब के साथ मुलाकातें भी होंगी, अखबार भी मिलेगा, टीवी चैनल भी अब वो तब्दील करके देख सकेंगे, खान साहब के साथ मामलात आगे बढ़ेंगे, खाना बेहतर होगा, सहूलियात हो जाएंगी। लेकिन जो एक बड़ी डेवलपमेंट है वो ये कि इमरान खान साहब अब मामूल के हिसाब से, जिस तरह हफ्ते भर में तय थी उनके साथ, वो बरतानिया में अपने बेटों से टेलीफोन पर बात भी कर सकेंगे। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है और ये जाहिर करती है कि पीटीआई जो अपना राइट मांग रही है वो उसके लिए खड़ी भी है और अपना डिफेंस कर भी रही है। जो लोग तो इसको डील का तासुर दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत दे रहे हैं। हाँ, ये तय होना अभी बाकी है कि चंद रोज़ में जब अब इमरान खान साहब से मुलाकातें होंगी और इमरान खान साहब के जो बयानात या जो रवैया होगा पार्टी का, वो भी इस चीज़ को तय करेगा कि अवाम की सोच कितनी हद तक दुरुस्त है। क्या इमरान खान साहब ने अवाम का सौदा किया है?
یا خان صاحب نے جیل میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے مگر عوام کو انہوں نے ڈسکریز کرنے کا فیصلہ نہیں کیا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب اگر آسانی ہوئی ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے، اور جہاں تک ہم جیسے لوگ بھی اگر یہ سوچتے ہیں کہ وہ ڈی ڈے تھا جس نے اسلام آباد کے اندر بہت بڑی تعداد میں پورے پاکستان سے لوگ اکٹھے ہوئے تھے. علی امین گنڈا پور نے اس تحریک کو لیڈ کیا تھا، اور پھر وہ اسلام آباد تک پہنچے، کے پی ہاؤس تک گئے، اور پھر سڈن غائب ہوئے، پھر اسمبلی سے وہ نمودار ہوئے. اس میں ایک چیز آپ نوٹ کریں جو امپورٹنٹ بھی ہے، میں اس کو ڈیل نہیں سمجھتی. اگر نواز شریف اپنے لیے آسانی مانگ سکتا ہے، مریم نواز آسانی مانگ سکتی ہیں، تمام لوگ اپنے کیسز ختم کرا سکتے ہیں، تو یہ آپشن عمران خان کے پاس آج بھی ہے اور موجود رہے گا. جب تک وہ چاہیں گے یہ آپشن ان کے پاس موجود رہے گا. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے، گنڈا پور صاحب اگر غائب ہوئے یا گنڈا پور صاحب نے کسی معاملے پہ یا کسی سطح پر جا کر اسٹیبلشمنٹ سے بات کی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر تو وہ اپنے لیے آسانی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. ڈیل یہ تب ہو جب عمران خان کے کیسز ختم ہو اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ کے بڑے دروازے کی بجائے کسی ایک چور دروازے سے نکلیں، اس کو ڈیل کہتے ہیں. اور عمران خان صاحب چور دروازے سے نہیں نکلیں گے، وہ ڈیل نہیں کریں گے. یہ ہم سب جانتے ہیں وہ ڈیل نہیں کریں گے. یا تو وہ باعزت طریقے سے بڑے دروازے سے نکلیں گے، اور چور دروازے سے نکلنے کا آپشن اگر انہوں نے استعمال کرنا ہوتا تو وہ اتنی لمبی جیل کبھی بھی نہ کاٹتے، اتنی سختی کبھی بھی نہ کاٹتے. پارٹی سے دور ہیں، اہل خانہ سے دور ہیں، اہلیہ سے دور ہیں، بچوں سے دور ہیں، پبلک سے دور ہیں، اور ایک قیدی کی طرح ایک بند پنجرے کے اندر ایک پرندے کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. اگر ڈیل کرنی ہوتی تو ان کے پاس بہت سارے دن تھے، وہ کر سکتے تھے. انہوں نے ڈیل نہیں کی. ہاں یہ طے ہوا ہوگا، جو ایزمپشنز ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آرمی کے خلاف بیانیہ نہیں ہوگا. اس پہ تو عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں، اس پہ گنڈا پور صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمارا جو اختلاف ہے وہ پالیسیوں پر ہے اور شاید موجود رہے جب تک وہ درست نہ ہو. لیکن اگر یہ کہنا کہ ہم فوج کے خلاف ہیں یا یہ کہنا ہم آرمی چیف کے خلاف ہیں، یہ بالکل غلط ہے. کچھ لوگوں کی کچھ پالیسیوں پر تو اختلاف ہے، لیکن اگر ہمیں پوری فوج کا دشمن قرار دے دیا جائے تو وہ بالکل غلط ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں بدل رہی ہیں کیونکہ عمران خان اس سسٹم کی گارنٹی ہے. خان صاحب کے ساتھ معاملات جب تک آگے نہیں بڑھیں گے چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی، ملک کی اکانومی بہتر نہیں ہو سکتی، پولیٹکس کے اندر ہمارے کوئی ایک استحکام نہیں آ سکتا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اسی لیے میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں نا کہ دیر آئے درست آئے، تو شاید یہ چیز کہیں کلک کر گئی ہے مقتدرہ کو بھی اور تمام دیکھنے والوں کو بھی. تو اب اس چیز کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے. بات چیت کر کے، مذاکرات کر کے آسانی پیدا کرنا ایک الگ صورتحال ہے. ہاں لیکن مذاکرات کر کے، عوام کا سودا کر کے، عزت نفس مجروح کر کے چور دروازے سے نکلنا وہ ایک بالکل مختلف ہے. اب 2-4 دن میں یا مشکل 2 دنوں میں آپ سمجھ لیں کہ خان صاحب کے بیانات اور پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی یہ طے کرنے جا رہی ہے کہ اگر اسلام آباد سے واپسی پہ گنڈا پور صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کی بھی تھی تو وہ آسانیوں کے لیے تھی یا اس میں کوئی ڈیل کا تاثر جو مل رہا ہے وہ مضبوط تھا. میرا نہیں خیال کہ علی امین گنڈا پور اپنی حیثیت میں کوئی ڈیل کریں گے، یا خان صاحب عوام کا سودا کر کے 24 کروڑ عوام کی عزت نفس کو مجروح کر کے اپنا قد بڑا کرنے کی کوشش کریں گے. میرا خیال ہے کہ یہ تاثر زائل ہو جائے گا آئندہ آنے والے 1 یا 2 دنوں کے اندر. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.